Good afternoon, everyone. Today, our group will discuss about expressing suggestion. In group 5, there are Naomi, Gary, Wanda, and Yovella, of course, myself. So, we'll start with me. Definition. Simply, suggestion is an idea someone proposes. Someone can accept or reject a suggestion. It's up to the person who receives the suggestion. Making a suggestion means telling another person what we think that they should do or what we think is a good idea. We are giving our opinion about what action another person should take. We always use it in our daily life when asking for advice or suggestion, giving suggestion and responding to suggestion or refusing or accepting suggestion. Short example. Asking for a suggestion. Do you have any suggestion? Giving suggestion. I suggest you to eat in restaurant A instead. Responding to suggestion. Accepting. Okay, that would be nice. Refusing. I'm sorry, I can't agree with that. Learning objectives. Our goals to learn about expressing suggestion are to be more confident by asking other opinion. Dare to express your own opinion. Politely responding to suggestion. Learn about the right way to expressing suggestion. The function of suggestion are to advise someone about something and to propose an idea or plan to be considered by people. And this time I will explain the Indonesia. Definisi. Sederhananya, pertanyaan adalah ide yang diajukan oleh seseorang. Seseorang boleh menerima atau menolak saran, terserah orang yang menerima saran. Memberi saran berarti memberitahu orang lain menurut kita harus mereka lakukan atau apa yang kita anggap sebagai ide yang baik. Kita memberikan pendapat kami tentang tindakan apa yang harus diambil dari orang lain. Kami selalu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari ketika meminta nasihat atau saran, memberi saran dan menanggapi saran atau menolak atau menerima saran. Contoh singkat, meminta saran. Apakah Anda punya saran? Memberi saran. Saya sarankan Anda makan di restoran A sebagai gantinya. Menanggapi saran, menerima. Oke, itu akan menyenangkan. Menolak, maaf, saya tidak setuju dengan itu. Tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar tentang mengutarakan saran adalah lebih percaya diri dengan meminta pendapat orang lain, berani mengutarakan pendapat sendiri, menanggapi saran dengan sopan, mempelajari cara yang benar dalam menyampaikan saran. Fungsi sugesti adalah menasehati seseorang tentang sesuatu dan bertujuan agar ide atau rencana dipertimbangkan oleh orang itu.
And now I will explain about how to use the grammar terms of expressing suggestion. In English, if we make a suggestion, it means that we mention a possible course of action to someone. There are a number of expressions which we can use to make suggestions. The first commonly used word is how about or what about plus ing. Example, how about starting a book club, or what about opening your present now. Second, we also can use how about then a present simple sentence after that. Example, how about I pick you up at 8 o'clock on my way to airport. And the third, why not and why don't, is also always used in suggestion. Example, why not take a break after this? Why don't you take some time out and rest? And last but not least, we can use let's and let's not in suggesting. Example, let's make a curry tonight. Let's not argue about this. Kali ini saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan istilah tata bahasa untuk mengungkapkan suatu saran dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, ketika kita memberikan saran, berarti kita menyebutkan tindakan yang mungkin akan dilakukan pada seseorang. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan dalam memberi saran. Kata-kata pertama yang paling sering digunakan adalah how about atau what about. Kemudian tambahkan akhiran ing pada kata kerja. How about starting a book club? Atau what about opening your present now? Kedua, kita juga dapat menggunakan how about lalu kita tambahkan kalimat present simple setelah itu. Contohnya, how about I pick you up at 8 o'clock on my way to airport. Dan yang ketiga, why not and why don't, juga selalu digunakan dalam kalimat saran. Contohnya, why not take a break after this? Why don't you take some time out and rest? Dan yang tak kalah pentingnya, kita dapat menggunakan let's dan let's not dalam menyarankan. Contohnya, let's make a curry tonight. Let's not argue about this. Next, still in the grammar terms of suggestions. In English, the most common way to make a suggestion is to use the modal should. Example, Mark should be more honest. We can change the word should to need if we want to use stronger language. Example, you need to see that movie. Another common way to give a suggestion is use the word could. Could is much softer and more indirect than using should. We use could to give different options, but when we use could, it shows that we do not have an opinion. Example, we could go to Hawaii for the next vacation. We often give more than one option when using could. Example, if you want to be healthier, you could try yoga or Pilates. Look at the difference between should and could. You should try yoga. It means someone thinks that yoga is best for you. And second, you could try yoga. It means that someone is not too sure of her suggestion. Maybe yoga is one possibility for you. Nah, kali ini saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, masih dalam pembahasan tata bahasa kalimat saran. Dalam bahasa Inggris, cara paling umum untuk memberikan saran yaitu dengan menggunakan modal kata should. Misalnya, Mark should be more honest. Mark harus lebih jujur. Kita juga dapat mengubah kata should menjadi need jika kita mau menggunakan bahasa yang lebih kuat. Misalnya, you need to see that movie. Cara umum lainnya untuk memberi suatu saran adalah dengan menggunakan kata could. Kata could itu jauh lebih lembut dan lebih secara tidak langsung daripada menggunakan should. Kita menggunakan could untuk memberikan opsi yang berbeda. Tetapi ketika kita menggunakan could, itu menunjukkan bahwa kita
tidak memiliki pendapat yang pasti. Misalnya, we could go to Hawaii for the next vacation. Kita sering memberikan lebih dari satu pilihan saat kita menggunakan kata could. Contoh, if you want to be healthier, you could try yoga or Pilates. Cobalah lihat perbedaan antara should dan could. You could try yoga. Ini berarti seseorang berpikir bahwa yoga adalah yang terbaik untukmu. Dan kalimat yang kedua, you could try yoga. Artinya seseorang tidak begitu yakin dengan sarannya. Mungkin yoga adalah salah satu kemungkinan untuk kamu. Cultural awareness. What is difference? Between Indonesian and foreigners in expressing suggestion accurate. There is no particular difference in expressing suggestion in as countries. The only difference in the language. Example in English, when they suggest the site, I think you should take a rest first. And in Indonesian, the site, kupikir kamu harus beristirahat dulu. The meaning is in the same. Kesadaran budaya. Apa perbedaan antara orang Indonesia dengan orang asing lainnya ketika mengungkap saran? Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus dalam cara mengungkapkan saran atau nasihat dalam setiap negara. Perbedaan hanya terletak pada bahasanya. Contoh, dalam bahasa Inggris, mereka mengatakan I think you should take a rest first. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, mereka mengatakan kupikir kamu harus beristirahat dahulu. Simple conversation as a starting suggestion and the text we in give us short example conversative about asking and giving suggestion. First, A. The suggestion from her. So she asks, I need to lose one. Do you have any suggestion? What shall I do? And B responds as I said, she give a suggestion. If I were you, maybe I would reckon my potions little by little and start answering decorated. Okay, do you know what kind of exercise that best of losing? Nothing action again. And the friend answer, I think you should ask that to make she attended, so she must at least know something about listening to be lost when right. B. Do you need her number? I have it. You want? Sure, thanks. Bahasa Indonesia itu ya contoh percakapan mengirimkan saran. Kali ini dalam bahasa Indonesia berikut adalah contoh percakapan singkat mengenai bertanya dan memberikan saran. Pertama, A meminta saran dari temannya, jadi dia bertanya, saya perlu menurunkan berat badan, apakah kamu punya saran apa yang harus saya lakukan? Dan B menjawabnya itu seperti yang dikatakan A. Kemudian dia memberikan saran, jika saya menjadi kamu, mungkin saya akan mengurangi porsi makan saya sedikit demi sedikit dan mulai berolahraga secara teratur. Oke,
tahukah ada jenis olahraga yang terbaik dan menurunkan berat badan banyak lagi? A itu bertanya lagi, dan B itu temannya menjawab, menurut kamu harus menyelesaikan itu pada dia seorang atlet, jadi dia setidaknya harus tahu sesuatu tentang olahraga itu menurunkan berat badan. B. Apakah ada menurunkan nomor telepon saya memiliki jika Anda mau. Saran si B nya itu kembali. Tentunya terima kasih, kata A-nya. That's all our presentation about expressing suggestions for today. I'm sorry if there are mistakes or unclear words in our video. Thank you.